औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, वजीफ़ा है, जो आज आप लोगों की डिमांड पर लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो असल में डिमांड सी हर कई टॉपिक्स की होती है मेरे पास। जैसे कोई रिज़्क़ के हवाले से मुझसे कहता है कि कोई वजीफ़ा बता दें, कि दुकान नहीं चल रही है, रिस्क में तंगी है, इस तरह के भी मेरे पास डिमांड आती हैं। फिर दूसरे नंबर पे शादी के हवाले से बहुत लोग परेशान हैं। मुझे ये डिमांड की जाती है कि शादी के लिए कोई सॉलिड वजीफ़ा बता दिया जाए कि जल्दी शादी हो जाए। तीसरे नंबर पर लव का मसला होता है, महबूब छोड़ के चला गया, ये डिमांड होती है। दुश्मनों से निजात के लिए, औलाद के लिए, कई मकासद के लिए वजीफ़ा जो है मुझसे मांगा जाता है। अब मेरा कोशिश ये होती है कि ऐसे वज़ाइफ आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएं जो आप कोई भी मकसद आप लोगों का हो, आप ये वजीफ़ा करें और अपना मकसद हासिल कर लें। तो जो आज का वजीफ़ा है वो सूरह अलम नशरा का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा अमल है। सिर्फ़ यकीन आपका होना चाहिए। अगर आप इस सूरह का तर्जुमा पढ़ेंगे, आप इस सूरह का तर्जुमा पढ़ें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसके तर्जुमे से आपको पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल है पढ़ने में। और इससे जब पढ़ के आप कोई दुआ मांगेंगे वो आपकी कितनी जल्दी कबूल होगी। और दूसरा, जो लोग कहते हैं ना, हमने इतने वजीफ़े किए, हमने बहुत वज़ाइफ किए, लेकिन हमें किसी वजीफ़े से फ़ायदा नहीं हुआ, वो अपने अमाल की तरफ ज़रूर देखा करें कि कौन से ऐसे गैर शरई काम हैं, कौन से ऐसे गुनाह हैं जो आपके दुआ की कबूलियत में रुकावट बने हुए हैं। ठीक है, आपको आपके वज़ाइफ जो हैं वो कबूल नहीं हो रहे होते, आपको नाकामी हो रही होती है। इस चीज़ की तरफ ज़रूर गौर किया करें। और कि झूठ तो नहीं आप लोग बोलते हैं, आप रिज़्क़ हलाल खाते हैं या रिज़्क़ हराम, ये सारी चीज़ें जो हैं ग़ीबत तो नहीं करते, किसी का दिल तो नहीं दुखाते, आपके दिल में बुग़्ज़ तो नहीं है किसी के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन चीज़ों में असरअंदाज होती हैं, वज़ाइफ में, नमाज में। ठीक है, दुनियावी काम तो फिर भी चलते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे ये आखिरत वाले अमाल हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, इससे हमें दुनिया में तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन आखिरत संवरती है। या हम कुरान की तिलावत करते हैं, या हम जो भी इस तरह के अमाल करते हैं जो हमारी आखिरत संवार रहे होते हैं, उनमें नाकामी का और रुकावट का बाइस बन रहे होते हैं हमारे जो गुनाह होते हैं। तो उससे बेहतरीन हल ये है कि आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें। जितना इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपका कोई भी मकसद है, कोई भी आपका दुनिया का मकसद है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं। मकसद नहीं मैं आपको बता रही, क्योंकि आप लोगों को बेहतर पता है आपका मकसद क्या होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो अमीर होना चाहता है, गनी होना चाहता है उसके पास से दौलत कभी ख़त्म ना हो, उसका रिस्क बेइंतहा हो जाए, कशाइश रिज़्क़ के लिए और हसूल गुना, यानी गनी हो जाएं आप। आपकी कभी भी आपकी जेब खाली ना हो। अगर पर्स है, लेडीज़ पर्स कभी खाली ना हो, और जेब है मर्द की तो कभी खाली ना हो, उसके लिए ये वजीफ़ा है ख़ास। लेकिन आप इसे किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े के साथ साथ, क्या कोई भी वजीफ़ा है, नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और ये 5 नमाज़ों के साथ करने का ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप ये वजीफ़ा बाकायदगी से करना शुरू कर दें तो इसके बारे में ये लिखा गया है, कहा गया है कि बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ जो है वो आपको मुहैया करेगा। ठीक है, ये ऐसा वजीफ़ा इतनी, यानी कि इसकी पावर है कि आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और अल्लाह ताला आपके लिए इंतज़ाम फरमा देगा रिज़्क़ का। ये ऐसा वजीफ़ा है। तो इसलिए जब भी आपने करना है, यकीन रख के अपने आप को पाक साफ़ रखें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा आपने करना है। अब आपने क्या पढ़ना है वो नोट कीजिए।
سب سے پہلے آپ نے جیسے فجر کی نماز کا ٹائم ہے، آپ کو جون سی بھی نماز سے یہ عمل شروع کرنا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر نماز کے بعد کرنے والا عمل ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ ہونا ہے۔ پہلی نماز سے بتا رہی ہوں کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، فجر کی نماز پوری ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے جب اس وظیفے کی نیت کرنی ہے، کرنے میں بہت آسان ہے، آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ علم نشرہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی کہ 3 بار ہی بسم اللہ بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ بھی بسم اللہ کے ساتھ آپ شروع کریں گے، لیکن وہ صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ، پھر 3 بار، پھر 1 بار سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر سورہ علم نشرہ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اور اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اور 3 مرتبہ ہی دعا مانگ لی جب آپ نے، پھر درود شریف پڑھنا ہے اینڈ پہ، یعنی کہ وظیفہ آپ کا 1 نماز کے بعد یہ عمل پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے اسی طرح سے ظہر کے بعد بھی کرنا ہے، اور 5 نمازوں کے ساتھ اسی طرح سے یہ عمل باقاعدگی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور ڈیلی کریں، روزانہ کریں۔ آپ کچھ دن کریں گے نا، کم از کم جب آپ اس کو 7 دن کر لیں گے نا لگاتار، تو پھر آپ کو اس کا اثر نظر آنا شروع ہوگا۔ ایک دن میں کوئی بھی وظیفہ جو ہے اللہ نہ چاہے جب تک تو کام نہیں ہوتا آپ کا۔ باقی جب وظیفے کو کیا جاتا ہے، کچھ عرصہ اس کو جب ہم کرتے ہیں، پھر جا کے ہمیں اس کا جو ہے نا فائدہ نظر آتا ہے، اس کا رزلٹ ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اسے کچھ دن کریں، بلکہ اس کو جاری رکھیں۔ آسان سا عمل ہے، تینوں صورتیں ایسی ہیں جو زبانی یاد ہوتی ہیں، یاد کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سورہ علم نشرہ بھی چھوٹی سی ہے، سب کو یاد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر بندہ اس کو آتی ہے، اور سورہ قدر بھی بہت آسان ہے۔ تو تینوں صورتیں پڑھ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہی ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا رہے گا۔ اور یہ 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو روٹین بناتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ اور کسی مقصد کے لیے اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ روٹین بنانے والا وظیفہ ہے، 5 نمازوں کے ساتھ کرنے والا عمل ہے، کہ اس کے ساتھ اس کو کرتے ہوئے اگر کوئی اور وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیوز ضرور لنک شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔